अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद समीउल्लाह आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ और मैं अपने चैनल समीर गजाली में आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बेहतरीन अशआर पेश करना चाहता हूँ, जो कि इससे पहले बहुत दिन पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बाद दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि तहरीरी शक्ल में आप इसको अपलोड करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस अशआर को, उन तमाम अशआर को तहरीरी शक्ल में बनाया जाए और बनाकर अपलोड किया जाए, ताकि आप लोगों को समझने में, आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने मुंतखब बेहतरीन अशआर तहरीरी शक्ल में लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे वीडियो में पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। क्योंकि मैं रोज़ाना ही जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो निज़ामत से मुताल्लिक़, निज़ामत शेर व शायरी से मुताल्लिक़, आप किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में, किसी दीनी महफिल में आप निज़ामत किस तरह करें, तकरीर के लिए किसी शख्स को किस तरह दावत दें, तिलावत के लिए, नात के लिए तमहीदी कलिमात किस तरह कहे जाते हैं, किस तरह बोले जाते हैं, इन तमाम टॉपिक पर ही मैं बात करता हूँ। तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे वहां जाकर ज़रूर फॉलो करें, ताकि मैं वहां उसके ज़रिए आपसे बात भी कर सकूं। तो चलो दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं ए महफिल वालों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं ए महफिल वालों, तुम्हारे गम की अमानत सलाम कहती है। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ भी जादू असर हो। इलाही दे मुझे तर्ज़े तकल्लुम, मेरी आवाज़ भी जादू असर हो। मुझे अफ़कारे सालेह अता कर तू, मेरी निकाबत भी शक्ले गोहर हो। बुलंद ईमान का मेयार कर दे, बुलंद ईमान का मेयार कर दे, ज़माने से मुझे बेजार कर दे। नबी के इश्क में सब कुछ लुटा दूँ, नबी के इश्क में सब कुछ लुटा दूँ, मुझे भी मानिंदे यार गार कर दे। सफ़ीना दिल का है तूफ़ान की ज़द में, सफ़ीना दिल का है तूफ़ान की ज़द में, मेरे मौला उसे इस पार कर दे। नाज करते हैं मलक ऐसी ज़मीन पर असाद, नाज करते हैं मलक ऐसी ज़मीन पर असाद, जिस पे दो चार घड़ी ज़िक्र खुदा होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाले बड़े खुश नसीब होता है। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो ये अदब की जाए। अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो ये अदब की जाए। ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मुस्तफ़ा है। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। शर्त ये है कि उसे सलीक़े से तराशा जाए। इल्म का दरिया प्यार का सागर, नाज करे उन पर अखलाक। इल्म का दरिया प्यार का सागर, नाज करे उन पर अखलाक। पेकर शफ़क़त बहर मोहब्बत, फैज़ मुजस्सम जिंदाबाद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए और कारवां बनता गया। टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए।
کارواں کے لیے بس ایک مقتدا چاہیے۔ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گیا اور دن آئے بہار کے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو کیا ہوا میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گا، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گا، کل کیا ہونے والا ہے قرآن میں پڑھو۔ سنا دو نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائے، سنا دو نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائے، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ خطاؤں کی منزل ہم سے دور ہو جائے، خطاؤں کی منزل ہم سے دور ہو جائے، لفظ قرآن سے یہ چمن معمور ہو جائے۔ مچا دو ہلچل تلاوت قرآن سے اس جہاں میں، مچا دو ہلچل تلاوت قرآن سے اس جہاں میں، تاکہ کفر کا شیش محل چکنا چور ہو جائے۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے تلاوت بھی ثواب اس کی سماعت بھی ثواب، ہے تلاوت بھی ثواب اس کی سماعت بھی ثواب۔ اللہ اللہ کیا کلام پاک کا فیضان ہے، محفل سجی ہوئی ہے رسول انعام کی، محفل سجی ہوئی ہے رسول انعام کی، خوشبو بکھر رہی تھی خدا کے کلام کی۔ آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ انداز بے مثال ادا بہترین ہے، انداز بے مثال ادا بہترین ہے، ہر لفظ جس کا نہایت ہی حسین ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے جو بات چیت کی، اللہ نے اپنے حبیب سے جو بات چیت کی، اس گفتگو کا نام کتاب مبین ہے۔ سدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کر ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ ہم دولت قرآن چھوڑ دیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کریں تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکے، آپ کے دوست بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر کچھ پوچھنا ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو اور کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو چلو دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔